जो जाहिल लोग थे वो कहते थे खान पेट्रोल 1000 रुपए का भी कर देंगे हम डलवाएंगे, वो 400 तो ही ढाडियां चीखा निकल गई ने। हुण क्यों हो रहा, हुण क्यों नहीं पवा सकते? पाकिस्तान तरक्की कर रही है, अखा खोल के देखो, वो जो कर रहा है वो बेहतर कर रहा है, इस मुल्क वास्ते कर रहा है। पेट्रोल महंगा होता है, महंगा नहीं कहना, रद्दोबदल कहना, कीमतों में रद्दोबदल होता है। यूथिये थे ना, यूथिये, वो जो एक खास जिनको कल्ट था, जो एक बंदे को सपोर्ट करते थे, वो जो मैं उनको कहूँगा जो जाहिल लोग थे, वो कहते थे खान पेट्रोल 1000 रुपए का भी कर देंगे हम डलवाएंगे, वो 400 तो ही ढाडियां चीखा निकल गई ने। पूछो ना करो 400 तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਆਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਆਟਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ 1000 ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ? हुन क्यों हो रहा है, हुन क्यों नहीं पवा सकते? सोशल मीडिया पे ये पता किसको देखते हैं? शहबाज गिल को, इमरान रियाज को, ठीक है, वो एक है वो हसन निसार, ये उसको देखते हैं, आदिल राजा जो है ये उसको देखते हैं, जिनकी नजर में पाकिस्तान पे गोला बज गया। गरीदा फरूकी को हम देखे, ये इन बेशर्मों ने जो भी है वो कौम की बेटी है, इनको इन्होंने AI जनरेटेड तस्वीरें लगा के इन सब बेशर्मों ने उस बेचारी कौम की बेटी को इन्होंने सोशल मीडिया पे ट्रोल किया। इनको शर्म नहीं आती कि कौम की बेटी है, पूरे पाकिस्तान में कैसा इमेज जाएगा उस बेटी का? इनको शर्म नहीं आती गरीदा फरूकी का? वो बेचारी सारा दिन वहाँ पे बैठ के तो अपने कलम से इस मुल्क के लिए मोहब्बत और इस वतन के लिए, मैं कहता हूँ वो इस मुल्क की हिफाजत के लिए लिखती रही है। और इन लोगों ने, इन बेशर्मों ने उसकी किरदार कशी की है। इनको शर्म नहीं आती? इनको चाहिए सारे माफी मांगे उससे, उस कौम की बेटी से, गरीदा फरूकी से माफी मांगे। इनको शर्म नहीं आती? वो जिनकी बेटी है जो बकाया रहती है, जो जेलों में पड़ी है, जिन्होंने जुर्म किया वो जेलों में जाएगा। बेनजीर भुट्टो वो लेडीज नहीं थी, मरियम नवाज को नहीं जेल में डाला इन्होंने, मरियम नवाज को नहीं जेल में डाला इन्होंने। पूछे नवाज था, बिल्कुल उसने करप्शन किया था, बीबी भी था, इस तरह वो सारे जो जेल में बैठे अपने जुर्मों की सजा भुगत। मरियम सफदर उसने करप्शन किया था, मरियम सफदर वैसे जेल में नहीं। आप समझते कि गरीदा फरूकी एक हक सच के साथ? बिल्कुल हक सच, मैं कहता हूँ इनको चाहिए सारे उससे माफी मांगे जाके, उसको जिस तरह इन्होंने उसकी किरदार कशी की है, इनको चाहिए उससे माफी मांगे जाके। जी बिल्कुल मैं सुनता हूँ, ये भी सुने। वो जो लिबास पहन रहे वो इंसानियत का लिबास था। AI जनरेटेड तस्वीरें इन्होंने निकाली हैं, ठीक है, फोटोशॉप से तस्वीरें। इन सारे लोगों का काम है, जो सोशल मीडिया का काम ही यही है, गलत तस्वीरें तैयार करते हैं, सारा दिन सोशल मीडिया पे झूठ फैलाते हैं। जलाना आंदा सोशल मीडिया ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਡਰੋ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ 400 ਤੇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀ ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ? ਤਕਰੀਬਨ 3200 ਕਿਲੋ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੇ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ 6000 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। उन्होंने काबू पाया होया। बिजली का यूनिट इस वेले 60-70 रुपए 50-40 ते ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1000 रुपए यूनिट बिजली होनी सी ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਤੇ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10000 ਲੀਟਰ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਚਤ ਹੋ गई है, खुशहाली आ गई है। आप अभी रेफरेंडम करा लें, इधर इतनी आवाम खड़ी है, फर्दन सबके पास जाके पूछे, आपको पता लग जाएगा कौन खुशहाल है और कौन जो है वो कह रहा है कि जी हालात ठीक नहीं हुए। ये सिर्फ बातें हैं बिलाल भाई। सोशल मीडिया मेरा ख्याल है नून लीग का ज्यादा देखते हैं। मैं टोटल सोशल मीडिया देखता हूँ, मैं सिर्फ नून लीग का नहीं देखता। इनको शर्म नहीं आती? सोशल मीडिया पे ये पता किसको देखते हैं? शहबाज गिल को, इमरान रियाज को, ठीक है, वो एक है वो हसन निसार, ये उसको देखते हैं, आदिल राजा जो है ये उसको देखते हैं। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 150 ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 15000 20000 ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ 400 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 50000 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 400 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ੀਜ਼? ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 150 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਸਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ 200 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1000 ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 400 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ 400 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਭਾਜੀ ਘਰ ਆਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ 400 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਵੇ?
ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਹੋਏ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੂਬਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਭਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੁਗਜ਼ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ। ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਰੇੜੀ ਬਾਹਨ ਹੈਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ रोटी कमा के घर जा रहे हैं। मेहनत करोगे तो मिलेगा सच्चे दिल नाल। भाईजान को मैं सबसे पहले मशवरा देना चाहूँगा कि हर जुम्मे के जुम्मे योम तशक्कुर मनाया करें। जुमे के जुमे योम तशक्कुर मनाया करें। क्यों? आप पूछें क्यों? आपको मैं थोड़ा सा पहले हिस्ट्री में जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ। 1937 से 1939 तक जब कांग्रेसी वजारतों का जब ख़ात्मा हुआ था तो मुसलमानों ने योम तशक्कुर मनाया था, अहले इस्लाम ने, अहले दीन ने योम तशक्कुर मनाया था। तो मैं तमाम अपने मुसलमान बहन भाइयों को कहूँगा कि हर जुम्मे के जुम्मे योम तशक्कुर मनाया करें। कि पेट्रोल महंगा होता है? पेट्रोल महंगा होता है, महंगा नहीं कहना, रद्दोबदल कहना, कीमतों में रद्दोबदल होता है भाईजान। ये मैं कहता हूँ शुक्र अदा करें। क्योंकि ये कायदे मिल्लत इस्लामिया शहबाज पाकिस्तान ने अपनी गहरी नज़र रखी हुई है और उन्होंने, मैं कहता हूँ, इस निज़ाम को जो है ना वो अपने हाथों से बड़ी मुश्किल से संभाल रहे हैं। डरे उस वक़्त से, ये सारे ये जो भाई मुझे बड़ा देखने हैं अपनी आंखों से, मैं इनको कह रहा हूँ, डरे उस वक़्त से जब उन्होंने इस निज़ाम से, इस हुकूमत से अपना मुँह मोड़ लिया। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बिलाल भाई उसके अलावा। उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। क्या ड्यूटियां लगी हुई हैं? हमारी और इनकी खिदमत करने के लिए। तो इसलिए मैं इनको कहता हूं कि जब पेट्रोल महंगा हो या जब पेट्रोल सस्ता हो तो इनको चाहिए योम तशक्कुर मनाएं। रात के अंधेरे में 5 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, 5 रुपए। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि रात को अंधेरे, ये तो रात को अंधेरे में 50-50 रुपए बढ़ा दे, तो इनको क्यों शर्म नहीं आ रहे? लाला वो मजबूरी वाला नहीं था, क्या मजबूरी वाला है? ये था। क्या मजबूरी है? ये तुम खित्ते के हालात देखो, IMF के साथ पाकिस्तान में खित्ते के हालात है। ये पाकिस्तानी अवाम सारा जिंदगी 78 साल उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? आज से 3 साल पहले मैं पकड़ के भाई पेट्रोल 149, भाई पेट्रोल 149, भाई आटा 1100। किधर है वो साहबी? सारे साहबी जरा खरीदे, लिफाफा फरोश बने हुए। ये एक आपको मैं कभी कभार देखते रहते हो, लाहौर रंग वाले को बाहर कभी कभार निकला जाते, वो बाकी किधर है? वो जो बड़े बड़ी साहबी है जो उसके मुंह में जाना सब कुछ दे दे, खामोश क्यों है? आज 400 रुपये पेट्रोल है, आवाज़ कोई साहबी निकाल देना बाहर मेन रोड पे। आज आवाम को पूछ ले, गरीब के लिए पेट्रोल का मसला बना हुआ है, गरीब के लिए महंगाई का मसला बना हुआ है, खुद ये लोग क्यों बर्दाश्त नहीं कर रहे? एक जरदारी और एक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अगर अपनी बैंकों से, बाहर बैंकों से अपना ज़कात भी खाली निकाल के इस पाकिस्तान में ला देना, पाकिस्तान का बच्चा भी जना, वो भी जना इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। वो अपने जना जो कर्जे जो इन्होंने इधर पाकिस्तान से लेके गया, जो पैसे लेके गया, वो अगर इस पाकिस्तान में ला के देना, यकीन माने कि 1 साल के अंदर अंदर ये पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप कह रहे हैं ये ज़कात भी निकाल दें? अपना ज़कात खाली निकाल ले, ज़कात बाकी पैसे छोड़ दे, अपनी बैंकों से ज़कात निकाल देना, तब भी ये पाकिस्तान माला माल हो जाएगा। लोग कहते कि इमरान खान ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया इमरान खान ने, लेकिन सारे पाकिस्तान के जितने भी चोर लीडर हैं सबको एक प्लेट पे बिठाया। आज सारे क्या रहे? किधर है वो मौलाना जो ज़मीन गर्म कर रहे थे, जो लॉन्ग मार्च करते थे, जो है ना वो महंगाई मार्च करते? किधर है वो मौलाना? 3 साल में कभी इसने लॉन्ग मार्च किया? मुझे इसका भी जवाब दे, इसको इससे जवाब मांगते हैं। सब एक ही प्लेट के हैं, सब एक ही प्लेट पे खा रहे हैं। जितने भी PDM गए ना 13-14 जमाते सारे एक ही हो गए, एक इमरान खान के पीछे, एक इमरान खान के पीछे। वो आज भी जेल में बैठा, मेरे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक आंग भी ज़ाया कर दिया, वरना उसको क्या ज़रूरत था? अय्याशी की ज़िंदगी जो ना वो लंदन में अपने बच्चों के साथ नहीं गुजार सकते थे? उनको क्या जरूरत? इस कौम की खातिर वो अपनी ज़िंदगी जो ना 3 साल हो गए वो जेल में बेगुनाह। कोई एक करप्शन साबित कर दे, मैं एक अपना गलत जो है इस शौक में जाना काट दूँगा। मैं इमरान खान के सर पे कसम खाते हो कि एक आने का भी उसने जाना करप्शन नहीं किया। लाला किसी के लिए कसम नहीं खाते? मैं खाते हो। मैंने 29 साल खान के साथ गुजारा, 29 साल। 96 में मैंने इस पार्टी ज्वाइन किए हुए, मैंने जेलें भी काटे हुए, अडियाला जेल में भी गए हो, इसकोट लखपत जेल में भी गए हो, बच्चा जेल में भी गए हो, मैंने कोई जेल नहीं छोड़ा इसके लिए। और आज भी इसके नाम पे जाना खान के लिए, बाकी नहीं। बाकी हमारा सारा क़यादत चोर है, सारा कंप्रोमाइज़ है, चाहे हमारा चेयरमैन हो, चाहे हमारा सेक्रेटरी जनरल हो, जितना भी सब चोर है।
ایک عمران خان کے لیے ہم جو ہے اپنا جان بھی دے رہے جان بھی دے دے. جان بھی دے رہے آج بھی ابھی کہتے ہیں عمران خان کے نام پہ نہ دیا تو میں پٹھان نہیں ہوگا میں سعید نہیں ہوگا. آپ اتنا جذباتی کیوں ہیں؟ یار ان لوگوں نے ان غداروں نے جنا یقین مانے کہ ہمیں کرنے پہ مجبور کیا ہوا ہے. خان نے جنا 12 کروڑ خان بنایا. ہر بندہ خان ہے میں بھی خان ہوں. مجھے شعور دیا خان نے. مجھے پتہ چلا میں 54 سال میں جا رہا ہوں. میں 54 میں جا رہا ہوں اور مجھے خان نے یہ شعور دیا کہ یہ پاکستان میں زرداری ہے مولانا ہے یہ مطلب نواز شریف شہباز شریف یہ سارے کے سارے غدار ہیں. انہوں نے 35-40 سال زندگی گزارا. 40 سال ہندو لوگوں نے حکومت کیا زرداری نے اور نواز شریف نے. وہ کدھر ہے شہباز شریف وہ جو بیان دے رہے کہ میں زرداری کے پیٹ پاڑ کے میں اس کو لڑکانے کے روڈوں پہ گھسیٹ لوں گا. آج ایک پلیٹ پہ جو نا اکٹھے بیٹھے ہوئے. جب تک ہمارے بڑے جو نا یہ کچکول نہ پلائے نا کچکول جو پلا رہے بڑی دعوے کر رہے پارلیمنٹ پہ کھڑے کے فخر کرتے کہ پلان ملک نے ہمیں جو نا وہ ریزرو کر دیا قرضہ. وہ ہم نے قرضہ دیا. وہ ہمارے ان غریب بچوں کے گھر تھے. آپ ایک ایک بچہ ماں کی گود میں 3,65,000 مخروض ہے. آپ اندازہ لگا لیں. باقی بڑے چھوڑ دے جو ماں کی گود میں ہیں وہ 3,65,000 روپے مخروض ہے. یہ ان لوگوں کی وجہ سے. ان لوگوں نے 3 سال میں IMF سے کتنا قرضہ لیا 75 سال میں جتنا انہوں نے 3 سال میں قرضہ لیا اپنے لیے جہاز کے لیے 11 ارب روپے کے جہاز لیا. میری ملک کا PIA جو پوری دنیا میں اس کا نام تھا وہ PIA نے 10 ارب پہ بیچ دیا اور اپنے لیے ذاتی 11 ارب روپے کے جہاز خرید لیا. 25 کروڑ عوام سے پوچھے آپ سروے کر لیں جس بازار میں جا کے جس چوک میں جا کے عوام جو ہے نا ادھر تک آئے ہوئے. لیکن سب سے پہلے غلطی ہماری اس عوام کی ہے کہ ہم اتنا بے حس ہو چکے اتنا چکے. میں آج بھی ریسرچ کر رہا ہوں. ان لوگوں نے جو کرونا میں جو ہمیں یہ ویکسین دے رہے اس ویکسین نے ہمیں کر دیا. ہم نے دم نکالا ہمارے سے. ہم اتنا بے حس ہو چکے اتنا بے غرض ہو چکے کہ اپنی جن آواز ذرا نہیں اٹھا سکتے. پرسوں جو ہے نا 6 روپے پیٹرول مہنگا کیا 19 روپے ڈیزل مہنگا کیا. میں سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی عوام نکل آ جائے. کل کی دن دیکھیں ایک یوم مئی تھا. پوری دنیا میں جو نا یہ لیبر ڈے ہوتے ہیں نا لیبر سے میں نے پوچھا بھائی تمہاری اپنی احتجاج کے دن یار شام کو بچوں کے لیے کیا لے جاؤں. یار شام کو بچوں کے لیے جو ہے نا ایک روٹی تو لے کے جانی ہے. تو میں پھر سوچ رہا تھا کہ یار یہ بھی کچھ حد تک کی. میں نے کہا پورے سال میں ایک دن آتے آپ لوگ نہیں منا سکتے. نکل آ جو میرے ساتھ. کہہ رہے یار بس کوئی اٹھا کے لے لے گے جیل میں ڈال لے گے. لوگ اتنی تک نے مجبور کیا ہوئے کہ کوئی اپنا آواز بھی نہیں نکال سکتے. جتنا یہ لوگ رہیں گے اتنا یہ نہیں. آپ کو یہ امید ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے 400 سے 200 کی کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ 400 سے 600 تک نہ بڑھا تو میں یہ جو چھوڑا ہوا یہ بھی کٹوا دوں گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر 400 سے 600 تک مزید نہ بڑھا. آج مہنگائی خان کے دور میں 1.5 تھا آج 14.3 مہنگائی ہے. آپ داڑھی مٹوا دو گے؟ میں مٹوا دوں گا. اگر یہ روز بروز نہ بڑھا ابھی صبر کر دے 13-14 تاریخ تک IMF نے جانا پھر مطالبات رکھ دیا. ان لوگوں نے ملازمین پر ٹیکس لگایا. ان لوگوں نے غریبوں پر ٹیکس لگایا. ایک بندہ غریب جس کی 4-5 بچے ریڑھی لگائے میرا پورس پر آ جاتے اٹھا کے لے کے جاتے. میں نے کئی بچے میڈیا میں دیکھے وہ رو رو کے. ان کو اتنا احساس نہیں ہے اتنی جبر. آخر کیوں اپنی قوم پہ یا تو شاید انہوں نے اس قوم نے ان کو ووٹ نہیں دیا وہ بدلہ لے رہے اسی صورت میں ہو سکتے. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑا صحابی آ جائے اس کے ساتھ میں جو نا دلیل کے ساتھ بات کر لوں گا. مجھے کوئی یہ جو ابھی بچہ کھڑا تھا پٹواری یہ تو اس کے تو باپ دادا بھی آ جائے نا وہ بھی میرے مقابلے نہیں کرتی. کوئی نون لیگ کا بڑا جو ہے نا آ جائے نا اس کے ساتھ جو ہے نا پھر میرے موازنہ کر رہے. یہ بچے کے ساتھ جو ہے نا ہم کیا بولیں گے. وہ تو صبح جو ہے نا نان کھاتے ہیں شام کو جو ہے نا کہ بریانی کھاتے ہیں. ان کو کیا پتہ ہے کیا احساس ہے. اس پاکستان سے سارے نہیں چند لوگ یا گولی مار دو یا سر. آپ نے 10,000 یا 13,000 اللہ دیکھ رہا ہے لیا تھا؟ میں نے نہیں لیا رمضان میں نہیں لیا. مجھے اپنی KPK کی حکومت کی طرف سے ملے. میرے کارڈ کے ایک نمبر میں فرق آیا میں نے پھر اچھا سہیل آفریدی آخری بات ذرا ادھر بھی آئے نا کیونکہ آپ KPK کی حکومت اور آپ کہتے ہیں میرا PTA سے میں تعلق اس سے مطمئن نہیں ہوں. سہیل آفریدی سے وہ گنڈا پور سے بھی آگے کے غدار نکلے گا. سہیل آفریدی میں کل کے تمہارے اس چینل پہ واسطے پہ کہہ رہا ہوں کہ میں PTI کے نظریاتی ورکر ہوں. خان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہے کچھ نہیں بہت غلطیاں ہماری خان سے ہوئی ہے.
کہ لوگ کہتے ہیں فرسٹ ڈیزائر اور 10 ڈیزائر، پہلے تول پھر بول. خان میں یہ کمی ہے، خان نے ان غداروں کو کدھر گئے؟ وہ مردار بزدار جو وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا ہے، وہ یوسف رضا گیلانی کا ڈرائیور نکلا ہوا ہے. کدھر ہے پرویز خٹک؟ کدھر ہے وہ محمود خان؟ کدھر ہے وہ گنڈا پور؟ کدھر ہے یہ سہیل آیا؟ ہم نے کہا 1 مہینے کے اندر اندر یہ خان کے لیے کچھ کریں گے. 5-6 مہینے ہو گئے، کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ جتنے بھی ہوئے، اگر مجھے بھی وزیر اعلیٰ بنا لیں گے میرا بھی یہی حال ہوگا، کیونکہ ان کو پریشرائز کیا ہوا ہے. وہ اپنے اقتدار کو طول دے رہے، بہانہ بنا رہے، ورکروں سپورٹروں کو اندھیرے میں ڈالا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں کرے گا جب تک اس ملک میں یہ نظام ہوگا. اس وقت گورننس کی کیا صورتحال ہے کے پی میں؟ بہرحال جو چل رہے ہیں خانہ پوری ہے. وہاں عام آدمی کو ریلیف ملا، سچ بتانا ہے آپ نے بہت. جیسے ادھر حالات ہیں ایسے ادھر ہی حالات ہیں کے پی میں. کے پی میں اگر ہوتا تھا تو یہ جو ہم پٹھان لوگ ہیں ادھر سے ادھر لاہور میں مزدوری کے لیے کیوں آئے؟ ہمیں کیا ضرورت تھا ادھر اس حالت میں؟ میری ریکویسٹ یہی ہے اس حکومت کی وقت سے کہ جب سے ایران اور امریکہ کا حالات سب کے سامنے ہیں، لیکن ایران نے اپنی قوم کے لیے پھر بھی سب کچھ کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو پیٹرول کی حالت ہے، یہ افغانستان میں کیوں مہنگا نہیں ہو رہے؟ یہ ہندوستان میں کیوں مہنگا نہیں ہو رہے؟ یہ بنگلہ دیش میں کیوں مہنگا نہیں ہو رہے؟ صرف پاکستان میں ہو رہے. لڑائی ایران امریکہ کے اور تکلیف ادھر پاکستانی 25 کروڑ عوام برداشت کر رہے ہیں. اب جو یہ بجلی کا سسٹم بن رہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہے، تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس حکومت زرداری نے اور نواز شریف نے کن کن لوگوں کے ساتھ جو نمائندگی کی ہے ایک بجلی کے بارے میں، جن کی بجلی 1 یونٹ بھی وہ نہیں دے رہے، ان کو کیپیسٹی چارجز ہم دے رہے کس کھاتے میں؟ مجھے حکومت وقت سے یہی جواب وہ چاہیے. کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہم نے مجبوری میں لوڈ لگایا ہے. شیڈنگ ہے. آپ اسلام آباد چلے جائیں، وہاں بھی دن رات کو جو ہے لیٹے آنے، کیوں ادھر کیوں نہیں ہو رہے؟ ادھر یہ بڑے کے لیے گھروں پہ اور دفتروں پہ اے سی لگے ہوئے 24 آورلی. ادھر غریب کے لیے جو ہے بجلی کے جو ہے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. کی کمائی ہے وہی خوش ہے. نہیں کوئی ایک بندہ کیا دے؟ 20 کروڑ بندہ پریشان ہے. بندہ پریشان ہے. سر تانوں پتہ ہے تسی ہس رہے ہو 20 کروڑ بندہ پریشان ہے. ہس نہیں رہا میں. اے بھائی کہہ رہے ہیں 400 پیٹرول. ہلے او میری 60,000 تنخواہ ہے، میری بائک کو یاد کر کھڑی ہے. کیسی تو گل کر رہے ہیں یار؟ میری 60,000 تنخواہ ہے، میں ٹائم لگانا پرس لاواں تینوں. تو مرنا نہیں گل کر رہے. عمران ہر ٹائم پیٹرول کی سی تسی دسو. 150 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 1000 ਦਾ ਵੀ ਪਵਾਵਾਂਗੇ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ. ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਮਰਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 400 ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ. ਭਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ. ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੈਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਰੇੜੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਰੇੜੇ ਵਾਲਾ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ. ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਕਹੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ खुशहाल है जिसके पास हराम की कमाई है, जिसके पास हलाल की कमाई है वो खुश नहीं है. कैमरा मारो. एक मिडल मैन कह दे मैं खुशहाल हां. हराम की कमाई है वही खुश है. ਨਹੀਂ कोई एक बंदा कह दे. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ? ਸਾਡੀ ਬਾਈਕ ਖੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ. ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ? ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ? 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਨਾਬ 200 ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਇਹ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ ਨੇ. ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਸਾਡਾ. ਗੰਦਮ, ਚੀਨੀ, ਆਟਾ, ਇਹ ਕਰੇਲੇ, ਪਿੰਡੀ, ਇਹ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ਕਿਧਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ. اور ماشاءاللہ ریڑی پری ہے, کوئی گاہک نہیں ہے. تسی کہہ رہے ملک خوشحال ہے, کدھر گئے نے پائن؟ وہ پائن ریڑی کیوں؟ دیکھو ٹائم کیوں ہو گیا. ماشاءاللہ کریلے ایسے اوپر لگ ہی نہیں سکتے, لگن کے گر جان گے. تسی کہہ رہے ملک خوشحال ہے.
ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ खा पी कर तो कुत्ते बिल्ले भी खा पी कर सो जाते हैं। क्या हुआ खुशहाली किधर है मुल्क में? निकलो ना बाहर उसको निकालो बाहर जाके हम निकलेंगे इंशाल्लाह जाओ ना जाओ बाहर ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ तैयार है। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ हुई है काफी बंद हुई है 200 से ऊपर इधर मुँह कर ले सर उधर मुँह 200 से ऊपर फैसलाबाद में फैक्ट्री बंद हुई है ये भाई जी कह रहे हैं जिसके आपसे रब्ता कर लें जो बेरोजगार है भाईजान का नंबर ले लें इनसे रब्ता करें नहीं मेरा देखे बिलाल भाई बात ये है कि ये बात कर रहे हैं जी 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां इनसे के करंटली अभी फैसलाबाद जाएं और देखें जाके कितने नए यूनिट लगे हैं और कितने लोगों को रोजगारी मिली है ये बड़ा गर्म हो रहा है ना मेरे साथ बांग्लादेश में पेट्रोल का रेट क्या है आप बताएं भाई कैमरे के सामने है ना इधर 130 रुपए अच्छा ठीक है हाँ जी उधर हालात क्या है इस टाइम हालात है हुक्मरान बड़े अच्छे हैं क्या नाम क्या उधर के वजीर आजम का अच्छा जी हम नाम याद रखे आप नहीं आपको बड़ा ग्लोबल नॉलेज है ना इनको इंटरनेशनल नहीं, नॉलेज है आईआर के माशाल्लाह से टॉपर है पाकिस्तान का knowledge है, मैं पता पाकिस्तानी हूँ। बांग्लादेश के तेल का पूरा रेट तो पाकिस्तान। आपसे बोला है कि आपको बड़ा नॉलेज है उधर के हुक्मरानों का नाम बताएं सारी दुनिया को बता दूं इनको पता ही नहीं है ये जिन्होंने बातें करनी है ना उन्होंने ये भाई बड़ा जियाला बन रहा है इसको को मेरे साथ बाहर बाटी थाने के पास जाके नारा मारे भाई हाँ बिल्कुल मैं अभी इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान आप जिंदाबाद पार्टी थाने के बाहर नारा मार सकते हैं। बिल्कुल। क्या उधर कोई जिन बैठा हुआ है मुझे कहा जाएगा क्या है उधर? जब वो बुलाता है तब निकलते नहीं है तब सिर्फ टिकटॉक चलाई जाते हैं घर में बैठ के खान आएगा निकलना नुकलना इन्होंने कोई नहीं है ये बेहिस लोग हैं ये बेहिस लोग हैं ना इनके लीडर ने कुछ किया ना इन्होंने कुछ करना है भाई इंशाल्लाह आएगा इंशाल्लाह आएगा। जिन्होंने करना है वो कर रहे हैं ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ यार बिलाल भाई ਕੀ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ बाजार बड़े पड़े हैं रश लगा भी आप शालमी चले जाएं गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी होएगी और लेन देन जाने वाले की बड़े जगह नहीं मिली। ये ओए भाई, ये सारे अच्छा सारी दिहाड़ी लेन देन नहीं हो रहा मेरा दे ऐसे नहीं होता और लेन देन। यहाँ पे रश लग गया अब ये सारे हमें देखने आए हैं खुशहाल हाँ। खुशहाल हो गए खुशहाली आ गई है तेरे घर खुशहाली आ रही है और किधर लेनी जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है उसके घर में खुशहाली हमें पता लगता है मुझे वतन कौन है चला दे गरीब आदमी मर रहे हैं उन्होंने निजाम ठीक कर रहे हैं न शुक्रे देखो न शुक्रे गरीब आदमी क्यों नहीं भाई रोटी खा के नहीं सो रहे ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਰੋਟੀ ਕਦੋਂ ਖਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ किधर रोटी खाई ਯਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਘਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ वजीर आजम जाली वजीर आला जाली सदर जाली असम्बलिया जाली सब कुछ जाली है यहाँ पर तो क्या तरक्की करेगा ये मुल्क ये मुझे बताओ ना जब सब कुछ जाली है तो फिर क्या तरक्की करेगा उन्होंने पैरा फोर्स दिया उन्होंने लाहौर को भाई खूबसूरत पैरा किया। पुरुष दिया सब तो बड़ा चोर पैरा पुरुष है इधर 8 बज जाएगा वो आएगा 60,000 50,000 10,000 रुपए लेगा चला जाएगा और लाला क्यों हमने टोपी क्या- रख के झूठ बोल रहे हैं हमने क्या अचार पकाने उसका पैरा पुरुष का या ये जो पुल बन रहा है इसका हमने अचार खाने क्या करना है हमने हमें रोटी चाहिए रोटी हमें रोटी चाहिए 2 वक्त का रोटी पेट्रोल चाहिए डीजल चाहिए चीनी चाहिए घी चाहिए हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए हमें मेट्रो बस नहीं चाहिए हमें खाना चाहिए और बाबा मेरा 7 बच्चे हैं 7 मेरा 1200 रुपये दिहाड़ी है मैं स्कूल का फीस दे दूं घर का किराया दे दूं बिजली का बिल दे दूं गैस का बिल दे दूं पानी का बिल दे दूं क्या करूं वो जो है ना अगर वो 5,000 में गुजारा कर लेगा अपने घर का कर लेगा 5,000 तुम 1,200 कह रहे तो तुम्हारा तो तनख्वाह हुआ 36,000 महीना नहीं वो 5,000 दिन में गुजारा कर लेगा और वो तो 800 का सूट पहनने वाले लीडर हैं 1,000-1,200 का सूट भाई पहनते हैं उसने 11 अरब रुपए का जहाज लिया घूमने के लिए रमजान में 10,000 नहीं तुम्हें आया 13,000 नहीं आया तुम्हें यार मैं नानत बेचता हूँ पर मैंने किसी से भी नहीं लिया मैं सिर्फ अल्लाह से लेने का हक रखता हूँ बस मैं किसी का पैसों का भूखा नहीं हूँ
मगर जो हमारा हक है वो हमें दे। लाला शुक्र करो यार 400 तुम ये मुझे बताओ, ये लाहौर का आवाम तुम्हें पता है, ये 2 बजे उठ रहे, ठीक है 3-4 बजे ये सो जाते हैं, फिर ये मार्केटों को निकलता है, रात को 8 बजे हमने मार्केट बंद करना होता है, ये गुमटी पे दुकानें सारे बंद हो जाती है, तो ये क्या है? और लाला बिजली बचता ताकि तुम्हें महंगा बिल ना आए। बचता तो इन्होंने इतना PPS को भी इतना जो मुआहदे किए हैं, जो बंद मुआफिस का पैसे ले रहे हैं ना, तो उसको पैसे अदा करे, बिल अदा करे, हमसे तो ले रहे हैं ना बिल। और लाला IPPs ना लगते ना तो तुम्हारे लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में 20 IPPs किसका है? नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, जहांगीर तरीन का है, अलीम खान का है। तुम्हारी मेरी खिदमत के लिए लगाए हैं। अल्लाह इनको बेड़ा कर करे, जो अल्लाह ने हमें दिया ना सोलर सिस्टम, उस पर भी इन्होंने टिकस लगा दिया। ये इतना बुज़दिल है, इतना डरपोक है, और तुमसे प्यार करते ये हैं। हमें अल्लाह ने तो दिया, ये सूरज का नहीं इन्होंने दिया। हम सोलर लगा रहे, उस पर ये टिकस लगा रहे, हम खुद बिजली तैयार कर रहे, ये जल रहे, इनका कारखाने बंद हो जाता है। और लाला कुर्बानी नहीं देती कौमें, मुझे बताओ। हम यार भाई हमने 77 साल से कुर्बानी दी है, 77 साल से आवाम ने, अभी को चाहिए कि ये कुर्बानी दे। इनका शादियाँ लंदन में होती है, इनकी एक शादी में जितना खर्चा आते हैं ना, उसमें पाकिस्तान गरीब आवाम की 1 लाख शादियाँ होती है। हमारे बहनें घरों में बेटी है जेस की वजह से। आपको क्या है, ये मीडिया का पर चलते है, जब हम सच बोलते कह रहे ना बोलो सच, तो हम क्या करें? लाला उनकी खिदमत और कुर्बानियां भी याद रखो यार, कसम खुदा की मुझे मौका मिले ना इनका, मैं ऐसे खिदमत करूंगा ऐसा कि सारे जिंदगी याद करेगा। तुम क्या कह रहे हो? और तुमसे प्यार करते सब, तुम इतना गुस्से में क्यों है? भाई मैं गुस्से में तो हूँ, बेरोजगारी है, 1200 रुपये दिहाड़ी है, 1200 रुपये में क्या होगा? खाएगा, बिजली का बिल देगा, बच्चों का फीस देगा, क्या करोगे आप? यार अभी मेरा 2 मीटर लगा हुआ है, 9200 बिल आया हुआ है। ओके सर, ओके। तो क्या करें, क्या करें हम? बच्चे कितने हैं? 7 बच्चे। जनाब कैसे? 7 बच्चे हैं। हाँ जी, 7 बच्चे। बहुत जो है ना मुश्किल है, इन्होंने आवाम का जीना हराम कर दिया, बहुत कर रहा है कसम से। इस महंगाई में कैसे कमी आ सकती है? भाई महंगाई जो है ना इस बात पर कम होगी कि जब तक जो है ना हमारा जितना ये सरकारी अफसर बिजली यूनिट इसका फ्री है वो बंद करे, जिनका पेट्रोल फ्री है वो बंद करे, जिनका बकाया सहूलत है वो बंद करे। देखो एक सूबाई मेंबर जो है ना वो 8-9 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, उसको फिर क्या ज़रूरत है कि वो बिजली मुफ्त इस्तेमाल करे, पेट्रोल मुफ्त इस्तेमाल करे। वैसे वो आपदा वाला है, उनको जो है ना तनख्वाहें अच्छी है, वो भी बिजली मुफ्त इस्तेमाल कर रहे। जब तक ये खाना पदोशी ख़त्म नहीं होगी, ये ख़त्म नहीं होगी इन हुक्मरानों की, इन ब्यूरोक्रेट्स की, तो ये महंगाई ख़त्म नहीं होगी मेरे भाई। ये कुर्बानी सिर्फ हमने देने कुर्बानी, आप कह रहे कुर्बानी दे दो, इन ने कुर्बानी नहीं देना है, ये देना अपने आप से शुरू करे, ये कुछ करे तो देर है ना भाई। क्या कुर्बानी दे रहे हैं ये मुझे हमजा साहब आपकी खिदमत करे, मरियम साहब खिदमत करिए भाई, हमारा खिदमत ना करे, हम पर ना करे, हमारा खिदमत ना करे। लाला वो चले गए, तुम लवारस हो जाओगे, बुरा ना मानना। अल्लाह करे आज चला जाए, हम तो दवाई मांग रहे कि या अल्लाह ये नमूस जितना है इसको दफा कर दे। तुम रोगे इनका नाम ले लेकर। मैं मटई ना बांटू ना तो मेरा नाम जावेद खान नहीं होगा। लाला भटक गया, अभी तुम जज्बाती हुआ है। मैं जज्बाती नहीं हूँ, मैं ईमान से कह रहा हूँ कि मैं मटई तकसीम करूँगा, मटई तकसीम करूँगा। ये चंद लोग है, अगर ये दफा हो जाए ना पाकिस्तान की वाह वाह हो जाएगा, वाह वाह हो जाएगा पाकिस्तान का, आवाम भी खुश होगा, सब कुछ खुश होगा। जी चाचू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू हुण ते माशाल्लाह ठीक है, पेट्रोल थोड़ा जिहा महंगा है, लेकिन सब्जियां का रेट तो सुना बड़ा सोना करता जे। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी, बड़े रेट कम होए ने, हर तरह का गाहक अच्छे तरीके नाल सौदा लैके जा रहा और तारीफ भी कर रहा मियाँ साहब उन्होंने दी, चलो कोई कंट्रोल हुई महंगाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक खैर करे जी। मियाँ साहब ने महंगाई कंट्रोल करती है। हाँ जी,
आइंदा भी इंशाल्लाह क्यों ना कंट्रोल ही रहेगी। नारा सरकार यही है कि माशाल्लाह उन्होंने हाँ जी हाँ हक मेहरबान मियाँ नवाज शरीफ हाँ जी सुबहाना रोज नहीं कहना शबाना रोज कहने लेकिन ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ बहुत सस्ती हो गई सब्जी ਹੁਣ ਯਾਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦਹੀਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਲੱਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਘਟਣਗੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਰ ਘਟਣਗੇ ਕਿਧਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਛਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੀਕ ਦੇ ਇਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਗ ਸਭ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਚਾਚਾ ਹੁਣ ਘਟੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ इंशाल्लाह महंगाई जी है थोड़ी कट जाएगी इंशाल्लाह ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ नवाज शरीफ शबाब शरीफ हमजा सारा सही कर देगा बिल्कुल जो गरीब है उसको कट मिल जाएगा जो अमीर वो ज़्यादा मिलेगा इंशाल्लाह ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ- ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਜਰੇ ਪੁਜਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ मदद करेगा या ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ अल्लाह या रसूल ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਬੇਕਸੂਰ क्या बात है जी अल्लाह ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੇਕਸੂਰ हाँ जी, अल्लाह अकबर ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ 402 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੇੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਫੇੜਾ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂਦੇ ਵਾਲਡਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਭਾਈ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫੜੋ ਜੀ ਲੰਮਿਆ ਕਰੋ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੋ 6 ਘੰਟੇ ਟਿਕਟੌਕ 'ਚ ਵੇਖਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਚਲਾਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ 6 ਘੰਟੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਰਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡਰ ਅਸੀਂ ਰੱਤੀ ਚਲੋ ਧੋਨੇ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ 6 ਘੰਟੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਸਾਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਥ ਦਵੋ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਥ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 400 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪ ਖਾਵੇ जी व्यूअर्स आज का आपने प्रोग्राम देखा मैं इस वक्त लोहारी गेट में मौजूद हूँ ये दरगाह है पेश इमाम हज़रत सूफ़ी मोहम्मद नवाब अली रहमतुल्लाह अलैह की मैं तो पहली दफ़ा आया पहले कभी नहीं लेकिन अल्लाह वालों की कब्रें हर जगह मौजूद हैं और बड़ा खूबसूरत यहाँ का मुझे नज़ारा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ प्रोग्राम के आखिरी 4-5 मिनट शेयर कर दूँ गुजारिश ये है कि आज आपने अवामी राय सुनी आपने अवाम की सपोर्ट भी देखी हुकूमत के लिए और लोगों ने अपनी ग्रीवियंसेस का अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं मैं ना आम आदमी को हमेशा वैल्यू देता हूँ क्योंकि मैं ख़ुद आम आदमी हूँ और हमेशा अपनी क्लास को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए मेरे प्रोग्राम में अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता हूँ मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ और आज मेरे पास ये नैरेटिव है इस इशू को लेकर आप मेरे प्रोग्राम में आए मैं डेफिनेटली उससे कहता हूँ भाई तुम आओ मैंने फ़लाँ जगह प्रोग्राम करना है या मैं भाटी गेट हूँगा या मैं फ़िरोज़पुर रोड हूँगा चौहर टाउन हूँगा लाहौर के मुख्तलिफ इलाके या कश्मीरी गेट हूँगा या लारी अड्डे वाली साइड पे हूँगा या इचरा बाज़ार हूँगा आप वहाँ पर आ जाएँ क्योंकि अगर एक MP एक MN एक वज़ीर एक मिनिस्टर एक एंकर के प्रोग्राम में 10 मरतबा आ सकता है तो मेरे प्रोग्राम में हर आम आदमी चाहे वो किसी भी नज़रिए का हामिल हो वो क्यों नहीं आ सकता वो बिल्कुल आ सकता है तो एक चीज़ मैंने आज आपको ये क्लियर कर दी मेरा नंबर मेरी हर चीज़ मैं लोगों की असेस में हूँ तो दूसरी बात अब आपने यहाँ पर आम आदमी की राय सुनी उसकी मुख्तलिफ लोग थे उनकी आरा थी उनकी ओपिनियन थी हमें हर शख्स की ओपिनियन को वैल्यू करना है अनटिल और अनलेस वो अपनी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं जो मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं जो मॉरल लिमिटेशंस हैं जो अखलाकी पैरामीटर्स हैं उनको क्रॉस नहीं करता उनको वायलेट नहीं करता हमें उसकी बात अवाम के सामने भी लानी है और उसको ऑन भी करना है
تو بعض اوقات ایڈیٹنگ کا کوئی معاملہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز ضرور چلے جاتی ہے کہ اس پہ ہمیں پھر معذرت بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن یوزلی ہم 100% کوشش کرتے ہیں عوامی جذبات آپ کے سامنے لائیں۔ اب میں آتا ہوں پوائنٹ پر۔ پوائنٹ یہ ہے کہ عام آدمی کی میں آپ کو سچی بات بتاؤں جو میری رائے ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار مجھے بھی اپنی رائے دینے کا حق ہے۔ عام آدمی اس وقت انتہائی تکلیف میں ہے، پریشان ہے، اور عام آدمی بھی کون سا، یہ یاد رکھیے گا، وہ جو رزق حلال کما رہا ہے، چاہے وہ اپر مڈل کلاس سے ہے، چاہے وہ لوور مڈل کلاس سے ہے، چاہے وہ مڈل کلاس سے ہے، چاہے وہ پور کلاس سے ہے۔ پور لفظ تو مجھے بولنا نہیں چاہیے، بڑا گھٹیا ورڈ ہے جو کسی انسان کے لیے، اشرف المخلوقات کے لیے پور کلاس لیتے نہیں۔ چاہے وہ اس طبقے سے ہے جو اپنی 2 وقت کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کو بھی میٹ نہیں کر پا رہے، اور وہ رزق حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، تو آپ اگر جھونپڑی میں بھی بیٹھے ہیں نا تو پھر مہنگائی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ مل اونر ہیں، آپ انڈسٹریلسٹ ہیں جسے ہم کہتے ہیں، آپ لینڈ اونر ہیں، آپ لینڈ لارڈ ہیں، آپ رولنگ ایلیٹ سے ہیں، آپ کا تعلق اشرفیہ سے ہے، ایرسٹوکریسی سے ہے، آپ ایلیٹ کلاس سے ہیں، مختلف ٹرمینالوجیز ہم یوز کرتے ہیں۔ اگر تو حرام کما رہے ہیں، یا آپ پور، ادھر بھی پور لفظ نہیں میں یوز کروں گا، انسان کے لیے لفظ پور نہیں ہمیں یوز کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں ہیں، آپ کے پاس سائیکل ہے، اگر آپ حرام کما رہے ہیں پھر مہنگائی نہیں ہے۔ تو مہنگائی نے عام آدمی کا نا جینا حرام کر دیا ہے، اس کی زندگی نا اجیرن کر دی ہے، اور اس کو اتنی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ اپنی، یقین کریں، 2 وقت کی ضروریات تو دور کی بات، وہ مقروض ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے لیے اب سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ میں، جو مجھ پہ قرضہ ہے، میں اس کو پے کروں یا آج گھر میں 2 وقت کی 1 وقت کی روٹی لے کر آؤں۔ میں انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کا اسٹوڈنٹ ہوں، غلطی سے کہہ لیں یا عقل مندی سے کہہ لیں، میں نے بھی پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے بھی انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی پڑھی ہے، میں بھی تھوڑی بہت اکانومی کو سمجھتا ہوں، انڈیکیٹرز جو فیکٹس اینڈ فگر ہوتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا جو حکومتی فیکٹس اینڈ فگر ہیں جو کہتے ہیں جی 60 سال کی کم ترین سطح پہ مہنگائی، 40 سال کی کم ترین سطح پہ مہنگائی، وہ کیسے آپ اسے اپلائی کریں اس دور میں۔ میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، پھر بات آتی ہے کہ جی یہ پارٹی بن رہا ہے۔ بھائی عام آدمی کو نا بریڈ اینڈ بٹر ریزنیبل مناسب ریٹس پہ چاہیے، اسے اس کے بچے کی تعلیم، اسے صحت، اسے یوٹیلیٹی بلز جو وہ 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے محنت کرتا ہے نا، اس کے بعد وہ ایزیلی پے کر سکے۔ اسے کہتے ہیں، میں نے موٹا موٹا جو کرائٹیریا رکھا ہے نا، جنہوں کہتے ہیں لے مین کی زبان میں آپ کے سامنے جو اکانومی رکھ رہا ہوں، کہ ہی شوڈ بی ایبل ٹو میٹ ہز بیسک نیڈس آفٹر ورکنگ 10 to 12 hours، مور دین انف۔ بھائی پاگل ہو جائے سڑکوں پہ پھر کے، اب تو 8 بجے کے بعد کام بھی نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ سچی بات، میں ویسے کہہ دوں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہم نے جب پولیٹیکل سائنس رکھی تھی نا، ہم نے یہ دیکھا ایوب کے دور میں خوشحالی تھی، ہم نے یہ دیکھا ضیاء صاحب کے دور میں خوشحالی تھی، ہم نے یہ دیکھا مشرف صاحب کے دور میں خوشحالی تھی، اور ہم نے جب اپنے لیڈروں کو دیکھا، ڈکٹیٹر، تالے آزماں، پتہ نہیں کیا کچھ سنتے رہے، لیکن ان کے آپ تینوں کے دوار نکال لیں، جی ڈی پی دیکھ لیں، معیشت دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی اصلی اور نسلی ہے نا، میرے پہ کوئی الزام لگانے سے پہلے فیکٹس اینڈ فگر چیک کر لے۔ ان کے آپ جب یہ دیکھیں گے نا سارے معاملات، تو میرا خدا گواہ ہے جو میں عام آدمی کی حالت دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ واپس آ جائے، یا ادھر کا کوئی سیٹ اپ ایسا ہو جائے، کوئی ایسا بندہ آ جائے انہی کے جیسا کہ اس نظام کو کم از کم عام آدمی کی اپروچ میں کر دے، اس میں کر دے، سیس میں کر دے۔ کیونکہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک یہ جتنے ہمارے حکمران گزرے ہیں نا، اب تو یہ تیرے حبیب کا واسطہ، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ ان کے دور میں لوگوں نے ایسے نہیں کیا، نہ ضیاء صاحب کے دور میں، نہ ایوب صاحب کے دور میں، نہ مشرف صاحب کے دور میں، ایسے میں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا، نہ میرے بڑوں نے سنا کہ ایسے کیا۔ ایوب صاحب کے دور میں ہماری انڈسٹری دنیا میں راج کرتی تھی، ضیاء صاحب کے دور میں دنیا، پاکستان میں غربت کا نام و نشان نہیں تھا، مشرف صاحب کے دور میں کیا نہیں آیا،
जॉब्स आई, रियल एस्टेट सेक्टर उठा, मीडिया उठा, सड़कों का जाल पूरे देहातों में बिछाया गया, क्या नहीं था। हाँ, सिर्फ लाल मस्जिद के एक इशू पर थोड़ा सा हो सकता है हम उनसे, बल्कि मेरा वो गलत था, हमने अल्लाह को जान देनी है, लेकिन उसके बाद यार हुआ क्या? आम आदमी को तो हमने छोड़ा ही नहीं किसी काबिल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।